नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। 2 दीस पयलीं तुमी पळयलें जे पर्वरीन म्हाज्या वांगडा कितें घडलें तें। जेन्ना गोंयचे मानकुराद आंबे जे ऑर्गेनिकली जे ग्रो जाल्लेले आंबे विकपाक पर्वरी बसलो तेन्ना पुलीस येयले आनी थंयच्यान उखल म्हणपाक लागले। उखल म्हणपाची स्टायल सुद्दां आसली ती सामकी एक सामान्य जनतेक कशे त्रास करता ते तुमी पळयले। खंयच्या पद्दतीन खंयच्या लँग्वेजीन उलयतात तेय तुमी पळयले। असले खंय तरी गोंयान जे खाकी ड्रेसान जेंकां आमी पुलिसांक एक रिस्पेक्टान हे करता आनी न्यायाचे पयले स्टेप जेन्ना मागता तेन्ना पुलीस आसता। गोंयान सगळेच कडेन फळां विकपी लोक आसा, भाजी विकपी लोक आसा, हितून गोंयकारांकूच सतोवप चालू आसा। हांव म्हाका केलें म्हूण चड बरें जालें म्हणटा। आमचो असलो स्ट्रॉंग मनीस आमी भियाना तसल्या मनशाक केलें चड बरें जालें। पण आयज जो तुमी लोकांनी मोग दिलो, लोकांनी सपोर्ट केलो, कितल्याशाच न्यूज चॅनलांनी हे कवर केले, कितल्याशाच न्यूज चॅनलांनी आपल्या चॅनलाचेर घातले, गोंयकारांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो। हांव ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा तुमचें। त्याच बरोबर जर त्या टायमार हांव पुलीस स्टेशनार गेल्लोलो जाल्यार प्रॉब्लम एक जाता आसलो की पुलीस स्टेशनार व्हडलो बोवाळ जावंक शकता आसलो। ताका लागून हांवें त्या टायमार तें सिच्युएशन हँडल जावंक जाय, म्हणजे असो बोवाळ जावचो न्हू, कित्याक पर्वरीन ऑलरेडी ट्रॅफिक जाम आसा म्हणून हांवें निर्णय घेतलो की थंयसर आवाज काय व्हडलो उठोवचो ना म्हणून। मागीर तुमच्या मदीं येयलो। पण त्या टायमार जर म्हाका थंय उखलता म्हटल्यार हांव बसपाक तयार आसलो, वचपाकूय तयार आसलो, पण कितें परिस्थिती कितें येतली आसली हे विचार करपाक जाय। गोंयकार जागो जाल्या उपरांत कितें जातलें हे विचार करपाची गरज आसा। जेन्ना आमच्या सारके सुशिक्षीत लोक, शिकलेले कितलेशेच लोक आहा, तेंच्या कडेन हे पुलीस असो वेव्हार करता ते आमी खपोवन घेवपाचें काय कितें? आयज हे आमी खपोवन घेवचे ना। खाकी ड्रेसाक आमी रिस्पेक्ट दिता, पण ह्या वाटेंतल्यान आमकां जो रिस्पेक्ट जो मेळोंक जाय, जो सामान्य जनतेक, तो तेंच्या कडल्यान मेळना। खुबशे कडेन पळयला आमी सगळ्यांक म्हणिना पण मॅक्झिमम जे कॉन्स्टेबल बीन जे आसा तांकां आमी खूब कडेन पळयला। आनी न्यायाचे पयले स्टेप जे आसा पळय तितूंतल्यान कितल्याशाच लोकांचे बारीक लेवलाचेर विशय सॉल्व जावंक जाय, त्या टायमार सॉल्व जायना। कारण जेन्ना लोक थंय वयता तेन्ना लोक भियातात, लोकांक भेशणयतात, आनी ही दहशत जी आसा जी पुलिसांची चडशा पुलिसांची ती गोंयभर आसा। सरळ उलोवपाक हांव भियाना, पण आयज जे कितें घडलां आनी ज्या पद्दतीन पुलीस लोकां कडेन वेव्हार करता हो एकदम एक्सेप्टेबल ना गोंयान। आनी जे तुमी जो वेव्हार करता तो तुमी क्रिमिनला कडेन असो करिना, चोरां कडेन असो करिना, पण सामान्य गोंयकारा कडेन साद्या सरळ गरीब जनते कडेन तुमी करतात। हे तुमी जे कितें पयलीं केलां तें पचोवन गेल्लेलें आहा, हेज्या फुडें हे पचोवन वयचें ना ही तुमकां एक मॅसेज दिता। गोंयकार सगळ्या एकी कडेन आसा आनी हांगासरल्यान आयच्यान जर पुलीस लोकां कडेन, बऱ्या मनशा कडेन, सामान्य जनते कडेन न्याय मागूंक वयता, थंयसर जर अशें जालें जाल्यार आमी आयज आवाज जो उठयला हो थंड जावचो ना। आनी दुसरी गजाल, कितल्याशाच लोकांक आयज कोर्टान वयचें पडलेलें आहा, कारण तुमी कितलेशेच लोक जांकां रिस्पेक्ट दुसऱ्यांक दिवंक खबर ना, वेव्हार लोकां कडेन कसो करपाचो, कशें लोकां कडेन उलोवपाचें सामान्य लोकां कडेन, हे तुमी विसरून गेल्लेले आहा चडशे जाण। ताका लागून लोकांचेर पुलीस स्टेशनार वयता तेन्ना जो कोण न्याय मागूंक वयता तेंच्या विरोधान तुमी कितलेशेच फावटी षडयंत्रार आसल्या म्हणून लोक कितलेशेच कोर्टान नाचूंक लोकांक नाका जाता। म्हाज्या फ्रेंड सर्कलान आमी स्वता भोगलेले आहा, वीथ प्रूफ आसा। आतां आवाज उठोवपाचो टायम येयल्लो आसा, पण जे पुलीस, हांव सगळ्यांकूच म्हणिना, थोडेशे बरे आसा, पण मॅक्झिमम करून अशें जें चल्लां तें बंद करपाची गरज आसा आनी गोंयकारांनी उलोवपाची गरज आसा। आमी आतां हेज्या फुडें जो वेव्हार सामान्य जनते कडेन आहा तो आमी खपोवन घेवचे ना। जर तुमी प्रामाणीकपणान पुलीस जे काम करतात, जेन्ना तुमकां अन्यायाच्या विरोधान तुमकां जर गरज पडली आमच्या सारके लोक रावतले, पण तेच सामान्य जनते कडेन तुमी जर अशें कितें केलें जाल्यार तेय बीन खपोवन घेवचे ना। आमी आमचो आवाज उठयतले। भंय आनी दहशत जी तुमी घालतात ही खंयच्याच पद्दतीन आतां लोक आमी ओगी रावन आयकून घेवचे ना, कित्याक न्यायाचे पयले स्टेप तुमचे। तुमी लोकां कडेन कसो वेव्हार करप हे सुद्दां विचार करपाची गरज आहा तुमी सुद्दां, आनी हायर ऑथॉरिटीज जे आहा तेंच्यांनी हांकां शिकोवपाची गरज आसा आनी हांकां खंयचे तरी धडे अशे घालपाक जाय
की लोकांकडे सामान्य जनतेकडे तुमचेकडे न्यायाचे भीक मागूंक येवचें पडटा, तुमचेकडे कंप्लेंट बरय म्हणून सांगचें पडटा, तुमचेकडे अशा पुलीस स्टेशनांनी पावल्या दिल्लली कंप्लेंट तुमी घेयनात. आयज अशें जर जालें जाल्यार आमी गोंयकार सगळे एकी कडेन रावतले. कारण मेन मुद्दो जो आसा होच आसा, सामान्य जनतेक त्रास करपाचें काम चालू आसा. आनी गोंयकारांक सांगता, एक अपील करता आयज हेज्या थ्रू, 100 जर कोण रस्त्या कुशीक कितें घेवन बसलेलो आसात जाल्यार 100 नंबराक कॉल करा आनी त्या मनशाक काडूंक लाया. त्या मनशाक जर काडिना लायव्ह येया आनी 100 नंबराक कॉल करा. होच प्रचार गोंयभर चलोवया. कितले गोंयकारांचे धंदे वाचतले. कारण जो कायद्याचें पुस्तक म्हाज्या खातीर उगडलेलें, हे प्रत्येक गोंयकाराक न्याय दिवपा खातीर उगडपाची गरज आसा. ज्या ज्या वाठारांनी भायर कोण रावलेले आहा, सरळ काडा, सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ घाला आनी 100 नंबराचेर डायल करा आनी सांगा अमके कडेन अमको बसलेलो आहा, उखलून व्हरा. आयज होच प्रचार फूल गोंयभर जावंक जाय. देव बरें करूं.